o hangraile tamo aboni bani yapang yarang bobohai हांग्राय आबोथ' जों सिनि त्रिपुरा रायजोनि जे जों हाजो गोदांनाय तांगै जानाय हुख्लाय जानाय सिरिसिटिनि सिमिनो जों पालायलायो अबाहायनो भारत हाकतनि एमनकि पृथिबीनि विभिन्न जायगाओ जेखाने बरक अर्थात समाज व्यवस्था जेखाने दङ आरो न बाहाय उत्सव रक बरकनि थाङै दंना थांथिनि हिंखे बिनि अमाहाय तेर टंथक जाथकनि तेर गायलायमुं बरलायमुं तांलायमुं तैलायमुं बेबागनि न একটা उत्सव याकेबा तेर नैसों पालायलायफायो हांग्रायबो आबाहायनो तांगै जानाय रंनि একটা খুব हहम ददमखे तंथतकके तंजागनाय जालाय नोंलाय खे पालायमान आबाहाय একটা तेर যেমন তাবুক जों हुख्लाय जानाय फानो हन्दी যারা সমতল এরিয়া গৃষ্টি ख्लाय जानाय फानो हन्दी अ समयो हंके बरक गोसांमानिबो उको पाइथाक पाइतेतै हंके सिनि जे माइ खोल टिसाबायै ताइसा नूतन ख्लायै कताल ख्लायै जों टांलायफिनानि हगलायफिनानि जारा हुख्लायनाय रक गांकाइबा अ जराओ किसा लेलामानि এবং জাতি গোষ্ঠী মিলিওই সামুংবু কিসা কম তাবুক অ জরাওনো जों জাতি গোষ্ঠী তাকুক বুকুক মালাयलायै अ हांग्रायनो जों যারা तांगै जानाय बंनियाबो अब একটা तेर बा उत्सव अब अंखे तांगै जामानि बखाक्तै ताई कैसांके धर्मीय ताई निनि सिनि एस्ट्रोलजार बा ज्योतिर्विद्या आयं साइति थाउंदी कारण सिनि उत्सव रक जों तांगै जानाय रक जे उत्सव पालन खालामनाया आबो वैज्ञानिक भावे गोरों लायजाकसि सब समयनो कारण हायके बरक मनुष्य सब समयनो उत्सव अनुष्ठान खालायमांखामो किन्तु खालाया उत्सव अनुष्ठान सब समय जों खालायमांखामो किन्तु खालाया ताम हमले कारण समय একটা नांगौ এই যে কসাংমা পাই তাবো কিসা সামুং কমিমা জরা তাইসা নতুনকে সামুং তাंगनानि अ जराओ नैसिनि उत्सव जों एशिया महादेश हांग्राय तेरनो विभिन्न भावे पालन खालायो सिनि भारतबर्षआवनो हन्दी जों ताब साना थांगांके जों भारत हंका साधारण ताबो जों कक बरक बाइखेतो हांग्राय हंका आर निनि कगवानजिबा हिंदी संस्कृत आबरका संक्रांति हंजाका ताई निनियां सिनि पूर्वांचलनि नॉर्थ ईस्टनि ताबो आसाम विशेष ख्लायै जोंबाय आरोनि बरु रग आकरक टांलाय तैलाय आको आबो प्राय सल्लाय मलाय बरखाबनो बुगालि बिहु हंका हंके आबाहायनो गानानि सिनि देश रक जेमन नेपाल सं हंका हंके बनो मागी हंका हंके तामिलनाडु सं पोंगल हंका कर्नाटक सं संक्रमण हंका एयाव हायरक गोबां मा दङ यां देशनि बिसिंग हंका हंके थाईलैंड हंके संक्रांत हंका आर लाउस बरखे पीमा लाउ हायंका म्यांमार थिंयान हंका कम्बोडिया महासंक्रांत हंका एयाव हायके जतनो अ उत्सवनो पालन खायो काजिनाबो একটা কারণ দङ आ কারণनि बिसिंबो जों ताकतामो जेमन ताक वैज्ञानिक भावे थांगो हांगांके सिनि पृथिबी दुइटा गोलार्धके बाक्खा उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध हंकाय ताबुक जारा बच्छरनो हिसाब खालायनाय क्यालेन्डार जारा स्नामनाय रक बरक वैज्ञानिक रक काहामके नायतुगुई बरक
হিসাব খাই এই যে দুইটা গোলার্ধনী শাল তাল এই যে ঋতু মাস আবরং রোগৈ বরক দুইটা গোলার্ধন এবং বরক বাগৈ নাইখা একটা গোলার্ধ যখন টাংলা হংকাঙ্কে বা গ্রীষ্ম হংকাঙ্কে তাই একটা গোলার্ধকে মোটামুটি আবরকে নিনি শীতকাল গোসাংমানি আহাইङै दंगयो অর্থাৎ বরক আপনো ক্রান্তি রেখাবাই বাক্কা মকর ক্রান্তি কর্কট ক্রান্তি আহাইख्लाय হংকে রমদি তাবু এই যে পৌষ মাসনি সংক্রান্তি মানে ন তামো সংক্রান্তিকে তাবু ক্যালেন্ডারনি বা মাসনি হিসাব খাইलायथानि যে কোনো প্রত্যেক মাসনে একটা সংক্রান্তি ইঙ্গু মাসনি শেষ তালনি শেষ কটাল তাল ফাইনা নাইখা আমনো সংক্রান্তি হনো হংকা অবহাইনো অবকে পুরাপুরি নিনি সিজননি এই যে দুইটা কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি রেখানি ইয়াং উত্তরনি দক্ষিণনি উত্তর থাংমানি আপনো অবহংকাঙ্কে মকর ক্রান্তি লাইখা তাই কেসে হংকাঙ্কে আবকে নিনি বাংলানি হংকাঙ্কে করো সগৈसिनाय आसार আর इंराजिनि हंकांके जुन आबके कर्कट क्रांतिओ सगैसिनाय अब हंके ताबुक डिसेम्बर याखेबा सिनि पौषनि शेष अब हंकांके सिनि मकर क्रांति रमदि उत्तर गोलार्ध তিনি উত্তরায়ণ বখাক দক্ষিণায়ননি এতদিন পৌষনি 29 তারিখ পৌষনি আগে পর্যন্ত হংকাঙ্কে সিনি সাল আব মকর ক্রান্তি লেখাও ওই উত্তর ক্রান্তি রেখাও টংমানি অর্থাৎ দক্ষিণায়ন টংমানি আব তাবুক মকর ক্রান্তি অর্থাৎ উত্তরায়ণ বখাক বতিনি সিমি অষ্টষ্টে খেংনা চেংসিনাই আগিকে উত্তরায়ণ টংমানি তাবু আগি দক্ষিণায়ন টংমানি দক্ষিণায়ন টংমানি দক্ষিণায়ননি তাবু উত্তরায়ণ আরম্ভ সিনাইকো তিনিন সিমিঙ্গি থাঙ্কা আচ্ছা আবাগিনো আবো ধর্মীয় ভাবে হংকাঙ্কে তামুঙ্খা এই যে जों যতন সাইমানো সিনি ভারত টংনাই রক মহাভারতনি একটা যুদ্ধ পিতামা ভীষ্ম ব যুদ্ধনি দশম দিনন ব বিনি বুসুক অর্জুন বাই বান চাখলা ককজাগৈ আব চাখলা ওনো ব রিয়ান মানে সরসজ্জা হন্তা আরন ক্লাইমা টংখা হংকে ব ইচ্ছা মৃত্যু ইচ্ছা খালাকে ব আফরন লগে লগিন থৈমানো চাখলা মাসাইয়াবো থৈমানো বান ককজাইয়াবো থৈমানো ককজাগিবো থৈমানো ফিয়াবা ব বিনি ইচ্ছা মৃত্যুনি বাগৈ ব আফরংখা দক্ষিণায়ন সাল দক্ষিণায়ন টংমানি অন্তত উত্তরায়ণ আফ্রো প্রায় 50 দিন 2 মাস আগেনি ঘটনা আব অমহাভারত যুদ্ধটা তাবক ধর্মশাস্ত্র অনুসারে হংকে ব আফ্রু বিনি প্রাণ বিনি লাংমানো ইয়াকার লিয়া বতাম খালাইকা উত্তরায়ণ হংকাঙ্কেন দিন কাহাম অর্থাৎ মুতাইরংনি দিন সুরুঙ্গ দিন ধর্মীয় শাস্ত্র কাপতা কেসে দুইটা ভাগে বাগ যাওখা রমদি দক্ষিণায়ন হংকা হর অর্থাৎ সিনি বরকনি 24 ঘন্টায় একদিন 12 ঘন্টা হর 12 ঘন্টা সাল মুতাইরংনি হংকাঙ্কে বনিখে এক বছরসে একদিন অর্থাৎ 6 মাস হর 6 মাস সাল হংকা আফরনো পুণ্য কর্মবো বিসিঙ্গ তাবুক जों এই যে পৌষলাই মাঘনি সিমি কেন নংসিনি আরো সাধারণত সমাজ ব্যবস্থাবো নাইদি কাইলাইমুং বললাইমুং जों শুভ কর্ম অজরামাং বিসি খ্লাই বৈশাখ রগকা নক সেলাইছিনাই আই খ্লাইলাইছিনাই গরিয়া খ্লাইলাইছিনাই অর্থাৎ আবো মুতাইরংনি দিন উত্তরায়ণ হংকা ও মুতাইরংনি ও হর সাল হিসাবো খ্লাইকাঙ্কে মুতাইরক
जों जेमन हरत दरजा दानला बन्द खाय थुओ हे दिबा हंके बरबो 6 मास दरजा दानला बंनिबो बन्द दगलाम रक ताइलाम रक बन्द खो थुका 20 म जुदिसै आफरु प्रान्ते खायां थांखांके बदगा सजग मांस मालाय बायसिनाय हाय हरजों कैबा हंके ब आरो हाय गरगै मा तंगिनाय काजैनो बयां निनि उत्तरायण नासिंगै बिनि लांमानो रमैनारक टंका जेई मात्र उत्तरायण भाइकांखाय बाफुरके महाभारतनि युद्ध जे सोंदोंमानि स्वयं कृष्णनो बसकां तौयै बिनि मोखांनो नायै ब प्रान्तेक खालायका उ दिन गाहामनि बागै हंके सोंताबो थैनाय रगबो हायनो दिन गाहामाव थैमालिया आयां कासा हायनो बैसाग जेठा कार्तिक आगुन रगब थै थांबाय क्या करिबा आबागिनि हिंदू शास्त्र मते के बेकरें न अंत पक्षे आनि देहसे हर थैबानो बेकरें फानो सालो रैसिनो आइ हिनिसे उत्तरायण रैसिनो माने हांरायनाबनो खबलाय मा तंखा हेंका आबागिनो अधर्म বিশ্বাস বাইनो सोंतिनि तीरपुरा बनायदि भारतबर्ष तो कतमा जागा तिनि तीर्थंगै दंगो आइसुगो जतन तुकुलाइचा कसां मानो कसां या खलाय आबनिनि कलकातानि बिराट बर मेला सागर मेला हरिद्वारनि आरो गंगाओ यां इलाहाबाद आरो गासिनि तीरपुराबो गुमति आगिंके तीर्थमुख आगिंके जों विक्रम सागर माने रुद्र सागर होनो आरो तो तीर्थमुखनि साइसे सकाङाबो उलसे तीर्थमुख होनब्ला आगि जे आयां खामाव थांमाया रंके बरक अर अंको बां विक्रम सागर अर्थात सिनि रुद्र सागर मां थांलाय जाव आरन थांगै रयो एर हायतो आबन जा गुलं गायके गोबां मा जागावो 2000 सन रगो जेफ्रु तिपुराव कायसा किरवा सिंसा सिसि सन रगो खाफुरके तो आफरके सिगन निजेनि एलाका खलायखिरबाय क्या जेमन टाक चारगरियानि आबो दन्द्रा बखरगो तंगो ताबो आनि बेलबारिनि मियावां नुगि फायो आरो अदुबातिला ओ चम्पकनगुटु जम्पुइ रोड आरो कायसा आगिबो ओंखा मासखाने कयेक बছর 2 বছর 3 বছর बन्दंखा ताबो ताइ 3 বছর लाइफिका बो चालु खलायलायफिका आगिबो यां सिसमा उरलायो ए हाय मा खलायलायो अर्थात तबो हांग्रायनि आबो साराबो सों ताम खलायबा पारारगो बेकरं रिया फानो आसुगो सोंउ नारानि सकाबनि नगरक टांगै सगलाय तुकुलायबले अर्थात पवित्र अदिन पवित्र स्नान अदिनि तुकुमं मुतायरंनि सालंमानि दिन तुकुरगमानि हिंदू शास्त्र मते बायंकांत ब्रह्म मुहूर्ते हंताबनो आसुगो मा तुकुनाय आबो रमदि सालंग यासिनि हगे सालंग यासिनि अर्थात साल पायासिनि हगे निनि उत्तरायणनि सिगांनो अ दक्षिणायनो न अ ब्रह्म मुहूर्ते जेई मात्र आबो खरकसा आनि बसकांगो जुदिसै तंथगै तंमानुखाय कसां मानु कसां या हनै तो ताइ खरकसा ब आबो हायनिसि बनो नुगुसे आबो इन्सपायारिं मा थांगु हाय दिबा अबनो बरकनि एइ जे तंथक सल लाइमानि सुख दुख कासेनो दुख ना नुखांके नंबो दुख निनबो खाबो काजेनि तंथक नुख नंबो लगलगिनो आबो कारण आबो सिनि बरकनि बखा ओंखा स्पटि खाय कसाकनि गाना थांके कसाक कसमनि गाना थांके कसम आबागिनो एइ जे तंथक के तंलायनानि बागिनो बरकनि समाज टेर उत्सव बेलायखेनो आबो नांसगो हाय हिनो अ रायदारक ताबो चलि दंगो आबनो ताबो अ 21 डिसेम्बर एसि एमने वैज्ञानिक मते सोलार सिस्टेम मते हंकतो 21 डिसेम्बर नि सिमिनो मोटामुटी साल आबके साल तोरना चेंगो हंके धर्मीय भावे हंकांके आबो ताबुकसिनी ओ 29 पुष संक्रांति आबो आबनो नसुं रखाताबके धर्म भावेके आबो गाफुरन सिमिनो सों अष्टे के सिनि साल तोरना चेंगला हा आबोगिनो नों नायनायला मासिंगो हंकांके हरलगो सालबाराव एवं कि गाहाम सिस्टेम बनायदि तांनानि जरावनो सों सालकलगन मानखा एवं अ सालकलगनो सों तांखा सिनि तांनानि जरा सिनि यां ग्रीष्मकाल हर बाराबले सालनो कारण यथा सम्भव आनि सामग्रगनो पायरगनानि तांरगनानि आ कारणनिनो कारण ओइ जे सिनि ताबो
মকর ক্রান্তি অর্থাৎ মকর সংক্রান্তিনি পরে না মকর ক্রান্তিও সিনি সাল সকপাইকা আফরুনো সিনি যত কিছু শুভ কর্মরক খালাইও আফরুনো সিনি হাংরাই রক যতন কের গরিয়া আফুরগ গরিয়া রকটা বিশেষ খালাই আফুরগনো जों পালাইলাই ওটা যে জরাও উত্তরায়ণ ছাল টংফ্রু ও যে फंबा बासायनाय तैतुखा तैतु पायनाय जे नबुरुम थाङैनाय खुलुममानि आबुनि কত কাহাম রাইদা আ জিনিস কত কাহামা রাইদা তাবো অষ্টে অষ্টে কমাই দङ আইজুগো তুকুলিয়া आं अबाहायनो একটা রেডিও প্রোগ্রাম মাস মা সাকা আবো হাংরাইনি স্রাই খনায় আফ্রো তাবো হাই কংরাই মানজাগানে হেই মানজাগানে কারিয়া হাইয়া আবো স্রাই রক নিনি রমদি তাবুক 6-7 বছরনি স্রাই হিংকাंके বরক অকরা রক বাই বাক্সা নিজেবো থাঙ্গো বুমাবো ভাবো মানা খালাই এতলাং থাঙ্গো আরো 2-3 বার তুইও আবো হাবৈছে তৈবিং হাবৈ তুকুইছে লগি লগিন বনার গানাও হরবুরুং সেকাব্রফান সগৈতনো রৈতৈ ফাইও হাংরাই নক টাংজাক দङ এরপর খাইয়াং তো আইসুক বাসাইন নগনি অকরা বरै অকরা রক নানা বা জেঠি বাসৈ কাকি মামি আবরক তো বরক আওয়ান সেরিন দনখা অসরাই রক টুকু বাইখাং কেন ও আওয়াংনো সকজাক চাউই হর তং তৈ অগখা চালাইখা তংথকলাইখা সাল ফাইখা आंखांके किसा साल पाकांके रि कताल चुम कताल कानै अकरा रंनो खुलुमलाइखा बोसोकसि तंथंमानि अजरगो এই যে ভক্তি নিনি আবরক যে বরকনি থানি ওয়ারি ওয়ারি অকরা রক বাসংনো হামারি রু সরাই রংনো সরাই রগো আইনো সাতরাই দুগল তুই সাতরাই দুগল याखबा ইয়াক বুকসা ফানো দুপকাটি ফানো ত্লাঙ্গै খুলুমলাই মারক আবো তাম সাসিনানি আবো তাবো কল্পনা হাই আবো তাও কিছু কিছু নগো হংকে তংখ অবরক তো ফানো আগিনে হাইংলিয়া আবো আবো কম্পিউটার যুগো ফাইयै আবরকনো বরক খুব বেশি কুলিয়া চেরলিয়া গজা আবনুটা গে আবো কি জামানি লামা ফাইসিংদা না তাম হংনি সাইজনে আবো জায়ান লামা ফাইসিংদা বর্তমানে যে তমুং সামুং আবনো রমদি আবো নং আধুনিক যুগ চলিনা হাंखांके তো নিনি রেস তাবক তো কম্পিটিশন যুগ আবো নাংনাইনো আবো নাংনাই কম্পিউটার নং খিবিমালিয়া নিনি ল্যাপটপ খিবিমালিয়া ক্যালকুলেটর খিবিমালিয়া টংনাইনো আহাইপানো নং আগিনি যে সিনি রীতি রাওয়াজ যে এই যে তমুং কাহাম টংমানি আবনো খিবি উইমাইয়া আবনো খিবিকে নিনব বসকাঙ্গো নং সাকসেস সঙ্গি মালিয়াটাই মাস মাইয়া আবো একটা উকো খানামানি বিনি টিচার নো সংকাতা টিচার সাকা আচ্ছা संजे এই যে বর্তমান যুগ संजे তাবো কম্পিউটারনি যুগ রক सं বাহাইকে सं তাবো নিনি আধুনিকতা এবং নিনায়াং পৌরাণিক নিনি নিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আপনো তৈই একলগে স্পিরিচুয়ালিটি যেটা আধ্যাত্মিক আপনো তৈ सं বাহাইকে হিমনাই আবো তৈ খিয়াবো তৈ মাইয়া আবো তৈ খিয়াবো তৈ মাইয়া হাইং থানাইब्ला হগনা আবো কনুনি তৈনা নাংনাই আপনো খিবিউ नों তাবো আধুনিকতা হানি সিমি আবো হাंखांके इंलियाटाই কারণ নিনি ধর্মীয় ব্যবস্থা নি নাগিনি তমুং সামুং কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি আপনো नों তৈনানি নাংনাই হাंखांके नों गोसार माजाराव बाइख्लाइमा थानाय যেমন রমদি তাবুক বাহিকে তৈনাই হাंखांके অ টিচার এমন সুন্দর উত্তরখা যেমন একটা লামা পারংনা থাंखांके একটা অন্ড তাই খরকসা হাंखांके খরা নিংকে মকল টঙ্গু হকে অ অন্দ নিংকে ইয়াকুং কাহাম বগে হিমানো কিন্তু বরক লামা ক্রস খাইনা নাং টংখা হাंखांके তাম খাইছিনাই ব ও যে খরা মকল কাহাম ব অন্দ ইয়াকুং কাহামনি সাকাও ব মাকাসাসিনাই হাंखांके ব হিমনাই ইয়াং ব মকল ফুনুংনাই অর্থাৎ আধুনিক ব মকল ফুনুগিরনাই কিন্তু আনি চলন টলন হাंखांके আবো বাই মা হিমনাই আং আনি যে সংস্কৃতি এই আবাইকে মা হিমনাই এই আবাইকে তো সুন্দর একটা উদাহরণ মানে আবো একদম নাং সকমানি কম सोंबनो খিবিমাইয়া আগিনো কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি আপনো খিবকে सों কমাইছি থাংনাই সিনি আইডেন্টিটি সিনি পরিচয় কমাইছি মা থানাই सोंआबो আবো কোন মতে ফানো सोंबनो খিবিমাইয়া শ্রী সিতিন সিমি মানি মানি ভাই মানি নों আপনো খিবি আবো করইমাইয়া
আর আবো খিবি বু মান্না কগিয়া মা ফাইবিনাই যেসেবান মাঝখানে নों কিসা লাইন ক্রসিং মানো তাবু খানামানি ইন্দোনেশিয়া সংরক তো বরক বেবাं মুসলিম थांगिया देबा borok to sekango to muslim ya borok to ta porjonu bharatni nini aroni kristi culture murti toti ramni ekta ukose tongkhu borok to borokni ram se gonesh sobi tongkhu tabu kaisa nungmani borokni ajagani kaisa mapori mani je bor tangi noro obonukhe tangi noro to joton se thruksangke gonesh nunle tangi rangoton na abusini puro yes नों आपनो खिबिमाया अ पूर्वपुरुषनो खिबके नोंसो कमाय थानाय এবং প্রতিটি বড় বনিজিনো কমানা মুসুংয়া তিনি অর আং সানা থাকাঙ্কে সিনি অর রগব তাবো হাইনো নুকজাগো যাতে আবো রক সালাই মানে অরকবা খুব বেশি গংলাক বরক বো যারা তিনি সিনি কৃষ্টিক সংস্কৃতিনো খিবি উই সাগনায়াকে অন্য লামা হিমনাই রক বং বখাও ববনো খিবিনা মুসুংয়া আং তঙ্গো जेसेबां आंलाय बिसास कय बर खिबिना मुसुंगिया अथच मानि फाइमानि ब जेसेबां अन्य लामा हिमि तंथों अब आं ते कायसा अब कायसा आनि बोखाव कायसा क्लिन काव जे बसर कितिङै द न गाना गिनि तंखा किसा मिसा त कायसा थैसु बेजवा फानङै मानो बेबा महा दिन काहाम दिन थाङैनै सारा बसर माने मास कायसा कनैपान कक सालायपान दङ किन्तु हांगारे दिन थाङै खुलुम कानके बननो आशीर्वाद हमारी मास मारनाय बो मास मारनाय तिनेनो नों कमरथों आमले हंगला या अरे बननो मोनयै मायासाक सगनाय बखा बिसिं जेसपान दंदो बुखुबाय मोखांबाय मोनयै सि मायासाक सगनाय बिनि याग अ खुलुमनायनि बखरक साका मास मा थानाय अबनो आशीर्वाद बसक जरतै नायलाबो कि संस्कार अबो कबरंनो तो संखिबि माया मा फाइबिनाय तिनि इन्डोनेशिया तरक फाइतंगो इन्डोनेशिया फाइतंगो किसु बरक बंगनार खूब प्रभावशाली आबारनि ताबुबो रानी विक्टोरिया संरखाइता ब सावजे बताबु बिनि मुस्लिम याकारै हिन्दू फाइपिका बिन बोसारो केबो माना खलाइलिया एवं बिनि परिवार तरक 70-75 जन बरक फाइपाइखा कारण आबो बिनि पूर्वपुर ग अबनो हनो संबो जेतसिकपान सिनि दाङै मा दाङै फानि टं गो नि टंमुं जामुं बिनि लाइबु मारंनो जों जेसेबां आबो पगै थानानै खिबिमाया नों फिरौ मा फाइबिनाय जेसेबां केसिवा हाबैसा जादे बो आरो मा फाइबिनाय निनि आम गथले नों मान नायथुनाय आबो करिखे नोंसो कमानाय आबो करिखे नोंसो कमानाय ani para ni kong no sauna ani para wo nugya angmani upulgo abon bagi kena सोंदाय सिनि जों जारा समाज बोलते जों आं बर' दंबा आं साइसुक्त दंब्ला आंथ' समाजन दंब्ला आनि नगनि संस्कार आनि नगनि आनि तमुंसां बैसि ब फातार आबहाय व्यवहार खायनायब्ला आं बुमा बुफा बिनि नगस आबो चालु खलायलिया नगस फोरोंजागलिया ब बाहायकें नायबा नुगलायते सोलायते जों बन्धु बान्धव नग थांगांके आनि बन्धु बान्धव आनि चालाय रंनि आनि बायाब्रं नग थांगांके आरो नगैखे बरक खुलुमलायमानि हा आनि यार बायाब खुलुम तंका आं लगिन मा खुलुमनाय आं नग खुलुमिया पानो बले आनि बन्धुले बुमा बुफानो खुलुमिसि तंका आं बारो सगिमा जरा आं बाहायके आरो थंगा तंनायबा मास मा खुलुमनाय ए अबनंखा सिनि ए जे आचार बर' आदान प्रदान नंलायमानि ता आचार बिचार अब हाय बिसिंतिनो जे अकरा रंनो बरम दा जेराय रखनो तामसन हामजा मुंद्रमुं कायसे समाज व्यवस्था कायसे करा ग्राइदा अबनो ओंखाना अबनो के तो समाज व्यवस्था निनाङै कालायनाय कलायमा थानाय खरकसानि क खनालिया अकरा साकराम बुसकांगो न फेक्टनाय मानेगो साइ दंखा नों हनैसे मालिया ओंगा नोंखो इफिल जाखिनाय अबनो हनो এই যে সত্যকে কগঞ্জিবে হনো কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না সিনি কুবুইनो जों फबैतनि मैया अकुबुइ फिरक फाइफिनाय आंले एकदम निश्चित आंगाबो बिसुकया मासखाने किसा जेकुनो कहो एडिक सेडिंगो जेमन आबो ब्रह्मं थांगो निजिनि आसल सत्तानो किसा कर्मा समयनि कारणे परिवेशनि कारणे आबहाय करमानि उकरक दङ ताबो जों किसिसा आबहाय करनानि नायलाय दं माने अजराता किसु बरक जेमन निजिनि कृष्टि कालचार निनि
tongmung samung abo aborokno yakarei oino bokhagrogo thanani ebong thangi tongo bora abo saka saka buino phunugoi abeg bai bini emotion bai abo thangpano bokhaole borok bo srangai abo khibi thangmaya dakphano nini dangema dagai phani kok sajake nini 184 jon rajani kok sake bong bokha ulta masma phaine phayin tongo kintu borok abo phaya ke phunugoi tongta abo nokol bokha tongo tongo bokha tongo khibi meya borok mone tongo mu aite ko ke sar ji tabuk ni kaisa sikla salairo ji fekjang mane faising ba drugs faising ji babe buni bosong ni busuk sa ya sin bosong go je abo busuk ke kotor kaisa mane hamya mari khalai to অবনে উকলগুকে কি পরিবারনি যে ও সংস্কারনি অভাব দেখ নাই তা সংস্কারনি অভাব এক নাম্বার আর তাবু দেশনি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সিনি ত্রিপুরা সাখলাই যে 19 দফা এমনকি সিয়াং নর্থ ইস্ট जों पुइलागे खनामान तिनिसिमी 25-30 বছর सिगां मिजोराम मणिपुर आरो रगसाव ड्राग्स नहनि खनामानि त्रिपुराव जों कुनफान आबर इमांफान नुगिया बप्ति जिनिस जुआग नंलायो त्रिपुरा सारक बंनि सिरि सिटिनि दं जोंबा वाथब्रका जुआग नांगौ आजाइले बलायखा वानि संस्कृतियाव जुआग किसा दंगो आबो हार्मफुलिया एवं अबाहायकेबो वाइसाइनो नुखुं गिस्ति कमाना जेटकेबो नंलायो आफ्रो बरक आफ्रो नंनाय रक्ता किन्तु अ ड्राग्स जों खनामानि तिनिसिमी 25-30 বছর सिगां सिनि त्रिपुराव कसकरै खनाकाय मिजोरामो आयां अब शिलं आयां मणिपुर साइड किसा खनाका आहायसि आयां बियांनि फाइपु बायरेनि आबो ताबुक सिनर सकपायका ओंके आरो निनो अरो रचारखा आदान प्रदान लायखा आयां थांलायखा परि लायखा तमुं जामुं आरो निनो सोरों लायखा आहायकेनो आबो फायु आतार सारा आबो ओंके आनी गार्जियन रंनो बो गार्जियन नो मेइन सरायतो आसाइद्रब नि सिमिनो बतो एकदम प्योर हारपेक नों आबो अ हारपेक न दुर्गा मुताय असातागिबो सय गणेश तागिबो सय बुरासा तागिबो सय दैत्य आबो तागिबो सय आया दिबा जेबाबे तागो बाहाय नंगौ ओंका आबो सिनि गार्जियन रंनि सिनि समाज व्यवस्थानि न किसा आबो दोष नों माहनाय आबो अस्वीकार खायमिया आरताय कैसा गार्जियन दोष এই কারণে जों आसले सঠিক शिक्षा ज्ञान बुद्धि आबसिनी तंना नांगौ এই যে ताबुंनि लेखा परारक प्रचुर डिग्रीदारि नों आबो मानो आबो निनि ग्रेजुएट मास्टार डिग्री ओ निना आबो ताइबो डाबल एमए हायरक दंगो ओंखाय डाक्टार इंजिनियर जतन ओंबाय आबो बाय किन्तु प्रकृत बरक आबो बाय अशिक्षा बाय फाया बा ओंया आबो प्रमाणंगै दंखा हे दिबा दिनै डाक्टार इंजिनियर बरक तो जारा मास्टार डिग्री नाजाक प्रफेसर जारा पीएचडी खालायजाक बरक तो समाज न बरक तो स्वार्थ फोरोंना कक दंमाया बरक तो बुमा बुफानो खिबिमाना कक दंमाया आबो तो बिनि कर्तव्य बिनि दायित्व खालायमानि जों दिनै अ लेखा फरा गोनांनि संसाराव नायखांके ताकु बुखो थालाया स्वार्थ बिहिक बसानो सिमितै तंलायमानि एमनकि बिहिक बसा बायसोरिसे बरक आबो एडजास्ट खालायमालाया कागलायमानि हुइलायमानि नुगै दंगौ मानो तो बिनि ओइ प्रकृत शिक्षा बिनि थारि फाइलिया अपरिमुबा डिग्री नाका ठीक ब आईएएस संखा आईपीएस संखा ठीक আছে কিন্তু आबो फाइलिया अ मानवताबोध ओ आसल शिक्षा ओंखाय काजैनो ओन ड्राग्स न याकारना हंखाय बरक मनुष्यनि अचेतना अब जे हामिया अब काहाम आबो बिनि थानि फायना नांनाय हंखा नों तिनि ड्राग्सआ जोंनो बुलायो थानाव सबलायो रिहेबिलिटेशन सेन्टार रौ हनिखनाव हामिया आबो बाय हामायाबो बो जे देराना तंग देराय पाखा नों ताव बनो कोनांखागनि निन थानि आरो नों बनो फोरोंमासे नों बनो परिरमासे पासनि बागै सिमसे परिरसिउ नों बनो ज्ञान बुद्धि बिनि प्रकृत ज्ञान बुद्धि सिथिं आबो संसारनास नायलिया शुधु मार्क केरि खायनानि आसक बागै सिमसे परिलायसिब्ला जेमन याकनि यासिसे समान करे जत बुनि बोसा हाय मार्क गोबां माने आबो तो याबले
বনো যেবা বে পেরসার জাগো যে বুইমানে দং নংতা মায়া তো হংকে সাব খালাইকাবো ও গার্জিয়ান খালাইকা ও গার্জিয়ান বলতে ও সমাজ খালাইকা হংকে তাবো প্রায়নো সালাইও আর যারা বুদ্ধিজীবী রোগ সালাইতা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নো চালিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাবো চালিয়ানো কারণ নংতাবো ও যে টেস্ট বইকে বড় মাস মা পড়লিয়া নোট বাই মাংসি হ্যাঁ তাবো আরো नों आंनि बेसारावनो परिफोरनो बयले पाइमारो गोबांमा अथस बय तलाङै आं स्कुलबो थांमान नुगलिया बिनि प्राइभेट मास्टारबो थांमान नुगलिया थांलायगा कायसा खाटातलाङै नुद्रि रहका अ नुथिमि परीक्षा बय पाइमाने ताम अर्थंखाबा हंगाबा सुदु पासनि बागै सिमि परि जाबायखा पासनि बागै सिमि परि जाबायखा ताबो ए ओ एसब कारणे न हंगे बिनि जे मानवताबोध बिनि जे आसल चेतना बिनि जे এই জগৎ যে ববতৈ যেটা जों आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मानि अ साइड गोसो करिखा स्पिरिचुअल जुदिसो बिनि आध्यात्मिक तंखांके जों ताबो ईश्वरनि थानि साननासो कलाया ईश्वर तो नो आगिन बर पुरि रेखा ताबो बर बलंसो थाङि तामखलाय मुतायनो पर्यन्त गुस खर्स नामै खिबिरका बाइकेस नामका जोंबो ताम माबारिबो जागो नोंगानो परीक्षा पास खायके पुनमांनि जरतान नाय अर्थात नाय जिग्रे सिदि निने हामकारे बनो गुस रखो ते खरचन दलिर सिनाय बलिरेखा आं सवासेर सवापन बारंनाय न अर्थात नों आनो पास खालायरेखा आं न बारे हंगा बरन थेका बाबना फाइकेबा प्रकृत आध्यात्मिक प्रकृत स्पिरिचुअल हंका साव ईश्वर न थानि नों कोनफान मा साय ज्ञान बुद्धि भक्ति आसुकसे मा साननाय जारनन बनरे जोंखा हामिया हामरे आरो बनों हामिया न हामरे रिमालिया हंका नों तो बनो साजग yang थांसिनायब्ले हा हेके आबरके दूर आसके बनो पालं फाय माने आसको कोने हासा हामलिया न मास मानि लिया न पुस पुजिलिया नै ओ जे बिनबो अ शिवलिंग फाना तंखा निनो हलं नारायण सिलापान तंखा आबनो पुर के खिते रहका सिनिउ करगो ते गुबुन जागाबो जेखने मागागा आरो तखनका आरो थाव आरो मायागा आरो नै ते कासे जागा बारसुका एकदम त्रिपुरानि इतिहास जेताबुसिनि राजर्षि नाटक रघुपति बिनि मनेर मतं जागियाङै वाच्छावैनो मानि मूर्तिनोसो गुमति नदिसि कखलाय हनाय हनि नायजो नायलाबो ए अपति रक्ता गा आसल এই যে जों बरकनो शिक्षा रिमालिया जों उ स्पिरिचुअलिटी सिनि आध्यात्मिक याकारै ताबुनि बर्तमाननि शिक्षानि पेसनि सिमि खासिखले आइखले असमाज अब ताई खूब बेसी बुसगाङागौ माया अबै हाय इस उस्रिंखलुं चिनाय न अमाहाय द्राक्सा चिनाय खुना खुनिं चिनाय रमफ्रे सप्रें चिनाय बिनथानि आव खायरकमानि आकुमानि कुनफान आबस कसकरिखा जीवननि आसल सत्य नसो बो उपलब्धि खायमालिया माने आगिनि जुगो तो ताबुं हाय मॉडर्न एजुकेशन बुकरे कम्प्यूटर बुकरे हायपन तो समाज व्यवस्था तो कराक तंमानि ए जे आश्रम शिक्षा रक बाहायके बनो तांगैतै चाना थेके आबो नों आरो सिदाय नखला फारुय बलनारुय एमन बाबेखे कमप्लीट बरक्स नामैरिरु अब्रनो तो ताबुक नों बिनि स्कुल कलेज नि याकरि रकांका बौयां तैनो दि पारना थाका रंथा आरो गलगै थैफैनाय बलंगत ब सालसाफो तिकिलिया हां बल थेपसा सबाय पिकनिक आगे जों बनबुजन खलायचामा हाय आबो बरकाबो संना जरगैसो चालिया माजेसो थैसिनाय ब आबसुग अवस्था बोले किन्तु आगिनि शिक्षा नंके नों बिनाबो आश्रम शिक्षा बिनो ब्रह्मचर्य जे पाय याकारिस दिबो ताय थिलिया अब्रखो चाकरि मायखो थैफैसिनाय ताबुनि जे परिनाय रक ताबुनि जे डिग्री दारि रक नों अब्रकनो चाकरि मालिया बरकगा थैफैनाय बरताय अन्य बाहायके जाना नांनाय आपताय सिलिया माने अब हायता काजिनो हांराय टांराय अब्रकनो नों खिबिमाया अवश्यनि একটা সংস্কার अवश्यनि একটা এই যে জীবননি সিরিসিটিনি তমুং জামুং বাহাকে তং বাহাকে চা আবরংनो স্মরণ করিনাय মুইতো করিनाय এই যে সিনি টের রক আবো বই হাইনা নাই আই কু সংস্কার হনো नो अर कुनु कु সংস্কার কरै অবশ্যই সিনি সমাজ ব্যবস্থাও যেখানে বরক যেফুরু বরক সৃষ্টিংখা আফরন চিমিনো অমতৈ উৎসব অনুষ্ঠান পার্বণ চলি ফাयो अबनो नों नाया निमाया